are here! Waiting kay Tata. Nasaan si Tupia? Hello guys! Tupi is here! We are waiting! Tupia! Oh, Tupia! Hinala namin yung palablob namin. Kasi ilang days na siya hindi nakalabas. Kawawa to. Ang daming kiss. Kiss, mami be. Ay, Tupia. Tupia, my love. Tapos, bibili lang kami ng vegetables. Bukas na kami mag-grocery. Tingnan nyo guys. Meeting lang kami sa car. Habang nagwe-waiting, kisa kay mami, dali. Sino yan? Kita mami B. Kita mami dad panaknak. Uy. Kalikuhan. Luto tayo ng pansit canton. Yes, pansit canton. Sofia. Sofia. My love. Dali. Ay. Hi. Sofia. Lagyan natin ng spices. Ito yata yung Uy. Hindi ka na. Kita pansit canton. Magpansit canton. Maligo kami. Maligo si Sofia. Wait.
ang lubot. Ang patutut, tutututut. Ang tiin, ang tiin. Ang palubot, palubot. Ang tutoy, ang tutoy. Ang lubot. Ting, daring, daring, daring. Ting. Shush. Ay, shush. Ay, shush. Kudug-kudug, eh. Tanya yan, si Tupi yan, nalikot kurug-kurug. Suki. Ay! Right. Na. Look at Tupia. Tupia is beautiful now. Wow. Beautiful baby ni Mami. Tara. I'm done. Nakaligo na ako. Hihi. Ay, shush. Ay, shush. Gitu.